बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं पुरपुतुहा KBK टेक्स्ट बुक्स क्लास 6 की रियाजी का मुकम्मल कोर्स। स्टूडेंट्स, ये वीडियो इन तमाम उम्मीदवारों के लिए बहुत अहम है जो ईटा या NTS के ज़रिए टीचिंग पोस्ट जैसे CT, PST, TT, AT, PT, DM और SST की तैयारी कर रहे हैं। हम इस किताब के एक एक सफ़े से वो तमाम अहम पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट निकालेंगे जो अक्सर पेपर में MCQs की शक्ल में पूछी जाती है। मेरा मकसद आपको किताब के मुश्किल सवालात से निकाल कर आसान और मुख्तसर तरीका यानी शॉर्ट ट्रिक सिखाना है, जिनसे आपकी टेस्ट में अपना कीमती वक्त बचा सकें। तो आइए आज हम यूनिट नंबर 3 द लॉ ऑफ इंटीजर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से स्टार्ट लेंगे। Introductions. The four basic operations mathematically such as addition, subtraction, multiplication, division can also be performed on integers. मैथमेटिक्स की चार बुनियादी ऑपरेशन हैं वो जैसे कि एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, माइनस हम इंटीजर्स पर भी कर सकते हैं। The addition of integers, there are the some rules or additions integers. Let's learn about these rule editing integers. Integers को एडिशन करने का रूल, when a positive integers is added to a positive integers, the result will be positive integers. दो प्लस इंटीजर्स वाले अदद यानी नंबर मिलकर हमेशा प्लस ही बताते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ +3 +1 हमेशा रिजल्ट देते हैं +4। नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव वाली की तरह है। When the positive integers is added to the negative integers, the result will have the sign of the greater integers. यानी अपोजिट साइन वाले अगर एक इंटीजर प्लस और दूसरा माइनस हो तो निशान हमेशा बड़े यानी ग्रेटर वैल्यू का लगेगा। The sum of integers and its opposite always result is in zero. एडिटिव आइडेंटिटी, एक इंटीजर्स और इसकी मुखालिफ जैसे +5 और -5 को मिलाने से हमेशा सिफर आता है। ये पेज नंबर 40 है। Note it down. If we two integers with negative sign, the sum will be negative. For example, the minus plus minus equal to -3 और +-4 इक्वल टू -7। अगर हम दो माइनस वाली नंबर को ऐड करें तो अमल जमे का होगा, मगर जवाब के साथ हमेशा माइनस का ही निशान आएगा। स्टूडेंट, हम इन मिसालों को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये नंबर लाइन के ज़रिए हल की गई है, क्योंकि ईटा या किसी भी कम्पिटिटिव टेस्ट में नंबर लाइंस बनाने का वक्त नहीं होता और ना ही ये पूछा जाता है। इसलिए हमने सिर्फ इन बराह रास्त रूल्स पर तवज्जो देंगे जो टेस्ट में हमारे वक्त बचाएंगे। Additions without number line. Addition of integers having the same size. To find the sum two integers with same sign, we have the following three steps as the below. Step 1. Take absolute value of given integers. सबसे पहले दी गई नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी इनके साथ प्लस या माइनस के साइन को आर्जी तौर पर हटा दें। Step 2. Add the absolute value. अब इन दोनों नंबरों को सादा तरीके से आपस में प्लस करें। Put the common sign of the two integers.
آخر میں جواب کے ساتھ وہی سائن لگا دیں جو ان دونوں نمبروں کے ساتھ سوال میں دیا گیا تھا۔ ایڈیشن آف انٹیجر ہیو the same size، اس کے یہ 3 ایگزامپل دیا ہے، تو ہم ایک ایک کر کے سالو کریں گے۔ یہ وہی رول سے جو ہم نے پچھلے پیج پر پڑھا۔ پہلے نشان ہٹائیں گے ایبسولوٹ ویلیو ایبسولوٹ سے، اور پھر نمبر کو ایڈ کریں گے اور آخر میں وہی نشان لگائیں گے جو سوال میں تھا۔ تو پہلے جو دو نمبر ہیں، ایڈیشن کا دو انٹیجرز دیا ہے، پازیٹیو انٹیجرز، اس کا بھی ایبسولوٹ لیا ہے اور اس کا بھی ایبسولوٹ لیا ہے، تو یہاں سے 11 اور یہاں سے 22 آئے ہیں۔ ایڈ ایبسولوٹ ویلیو، پھر سمپل ان دونوں ایبسولوٹ ویلیو کو ایڈ کیا ہے، اس سے 33 آ گیا ہے، اور پٹ دا سائن آف دی ٹو انٹیجرز، یعنی دو انٹیجرز کا جو کامن سائن ہے، پلس ایز کامن سائن ہے، تو اس کے ساتھ پلس لگائے ہے، یعنی اس 33 سے کے ساتھ پلس لگایا ہے۔ ایگزامپل 3 ہم سالو کریں گے ان 3 رول سے۔ پہلے ہمیں کوشچن دیا ہے کہ فائنڈ دا سم آف نیگیٹو انٹیجرز پلس نیگیٹو انٹیجرز، یعنی 15 ہے، -15 ہے، تو اس کا بھی پہلی رول جو ہے وہ ایبسولوٹ لینا ہے، تو اس کا ایبسولوٹ لیا ہے -7، اور اس کا -15 کا 15 آ گیا ہے، اور سیکنڈ رول یہ ہے کہ اس کو سمپل ہم نے ایڈ کرنا ہے، تو اسے 22 آ گئے ہے، اور ان دونوں کا جو کامن سائن ہے -7 اور -15، تو مائنس ہے، تو اس لیے -22 لگایا ہے۔ یہاں پر اس باکس میں دیکھیں، نوٹ اٹ ڈاؤن، the rule of the additions، plus equal to plus، minus equal to minus، کہ دو پلس والے نمبر مل کر پلس بناتی ہے اور دو مائنس والے نمبر مل کر جواب مائنس ہی دیتا ہے۔ یہاں پر ہے the addition of integer with opposite sign، پہلے ہم نے سیم سائن والا کیا تھا، اب ہم اپوزٹ سائن والا کریں گے۔ تو یہ اس پیج کا سب سے اہم کانسیپٹ ہے جو ایٹا میں اکثر آتا ہے۔ To add the two integers with opposite sign we have to follow 3 steps as below۔ اگر ایک نمبر پلس ہو اور دوسرے مائنس، تو انہیں جمع کرنے کے لیے 3 کام کریں۔ Step 1، take the absolute value of the given integers۔ سب سے پہلے نمبر کی نشان یعنی پلس یا مائنس ہٹا کر صرف ان کی ویلیو دیں، اور subtract the similar absolute value from the greater۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمل یعنی ایڈیشن کا نہیں، مائنس کا ہوگا، اور بڑے نمبر میں سے چھوٹا نمبر نکال دیں گے۔ اور تھرڈ جو اسٹیپ ہے، put the sign of the integers with the greater absolute value، جواب کے ساتھ وہ نشان لگائے گی جو بڑے ہندسے کے ساتھ تھا۔ اسٹوڈنٹ، ہم اس نمبر لائن کو اسکپ کر رہے ہیں کیونکہ پیپر میں کپ کیک یا نمبر لائن بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم صرف ان اوپر دی گئی 3 رولز کو استعمال کر کے براہ راست جواب نکالیں گے، جو کہ ایٹا ٹیسٹ کے لیے بہتر طریقہ ہے۔ اور ایٹا کے لیے یاد رکھیں، جب نشانات مختلف ہو، یا ایک پلس یا ایک مائنس، تو ہمیشہ بڑے نمبر میں سے چھوٹا مائنس کریں گے، اور جیت ہمیشہ بڑے ہندسے کے نشان کی ہوگی۔ ایڈیشن آف unlike sign یا opposite sign، تو یہ اس کے ایگزامپل ہے۔ Find the sum of +8 and -4۔ Solution: the +8 -4، اس کا ٹیک ایبسولوٹ لیں گے، تو ایبسولوٹ لینے کے بعد یہ میں 8 آئے گا اور یہ 4۔ Now subtract the similar absolute value for the greater one۔
एब्सोल्यूट वैल्यू ना है उसके जो ग्रेटर वैल्यू है वो छोटी वैल्यू उसके साथ इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे 4 आएगा। पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू सो +8 माइनस इंटू -4 तो निशान तो अमल माइनस का होगा और निशान क्या लगाएंगे जो ग्रेटर वैल्यू है उसका निशान लगाएंगे। तो और ये एग्जांपल 4 हम करेंगे। फाइंड द सम ऑफ -7 और +6 तो सब पहले जो रूल थे वो हम इसका एब्सोल्यूट लेंगे -7 का और +6 का। तो +6 तो ऑलरेडी प्लस है क्योंकि एब्सोल्यूट का ये काम है कि वो इंटीजर्स को प्लस कर देते हैं, इसका वैल्यू प्लस कर देते हैं, साइन प्लस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो वो प्लस है तो वो ऑलरेडी प्लस है और -7 का एब्सोल्यूट लिया है तो वो 7 से। सेकंड रूल ये है कि बड़े नंबर से छोटे को माइनस करेंगे तो 1 आता है और इसके हम अमल को मतलब 6 से 7 माइनस करके 1 आता है, लेकिन उस वैल्यू का निशान हम लगाएंगे जो सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पर 7 बड़ा है तो 1 के साथ माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये बड़े नंबर के साथ माइनस है। स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट यहाँ से एक्सरसाइज 3.1 शुरू हो रही है, मगर हम इन सवाल को एक एक करके हल नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले तमाम रूल्स तफसील से समझ लिए है। टेस्ट में आपको सिर्फ इन रूल्स को जहन में रखना है, आपको किसी भी सवाल का जवाब सेकंड में निकाल सके। नंबर लाइन वाले सवाल क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट में नहीं पूछे जाते, इसलिए हम सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे जो पेपर के लिए ज़रूरी है। तो ये था सारा आज की वीडियो जिसमें हमने इंटीजर्स को जमा करने के तमाम उसूल सीखे। मैंने पूरी कोशिश की है कि केपी के टेक्स्ट बुक से सिर्फ वही निचोड़ निकाल कर आपको दूँ जो सीटी, आईटी, पीएसटी और एसएसटी जैसे टेस्टों के लिए ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन हम उसे भी इसी तरह आसान बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी है तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।